Yan ka na naman eh. Bakit? Anong sabi ni Tita Danica sa'yo? Ano sabi sa'yo, Tita Danica? Ano? Ano po sabi sa'yo ni Tita Danica? Iinom po sa gagamot kay Aki. Tapos? Tapos, nalipid kay Kuya Aki. Oh, very good daw si Kuya Aki. Ano pa? Sabi ni Tita Danica. Sabi ni Tita Danica. Tapos ano pa? Saka, very good Kuya Aki. Sabi ni Tita Danica eh. Oh. Galing ka daw? Very good ka daw? Opo, sabi ni Tita Danica. Anong gagawin? Tapos, punta tayo kalayo na. Ah!